السلام عليكم. حبيت نزيد une troisième partie le sujet هذا تاع l'autonomie, euh, parce que après que j'ai eu certains commentaires sur les vidéos اللي خدمتهم en même temps il y a eu d'autres vidéos تاني حبيت ندير une troisième باش donner encore un peu plus d'explication parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a certains gens qui maintenant s'intéressent et qui ne connaissent pas vraiment واش هي المعنى تاع l'autonomie هذه. Et puis il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de communication des deux côtés. Donc euh, il y a certains Kabyles qui sont pour l'autonomie sans vraiment le savoir ce que c'est, ou il y a quand même des arabophones, d'autres Algériens qui sont contre, sans vraiment savoir vraiment ce que c'est. Bon, d'abord, en même temps, باش نريبوندي لسيرتان اللي كتبوا لي باش نريبوندي لسيرتان، وميم طون ثاني باش نريبوندي لهذاك سليمان 71 هذا سليمان il a fait certaines vidéos qui étaient intéressantes. Bon, واحد قال لي بليك il faut pas comparer le fédéralisme مع l'autonomie. Bon, انا كي وسيت هذاك l'exemple تاع l'autonomie تاع الفيدراليزم تاع l'Allemagne, c'est une forme d'autonomie. C'est des autonomies, mais wesh, c'est une forme, mais qui n'est pas par exemple la même à l'autonomie تاع la Catalogne ou تاع le Canada, تاع le Québec. Mais c'est une forme. Je l'ai donné juste parce que c'est un système que je connais. Je l'ai donné باش نفهم كيفاش il est une certaine forme d'autonomie. يعني هذا نوع من الحكم الذاتي. Le fédéralisme c'est des autonomies. Donc chaque région تقدر توسي beaucoup de choses وحدها. Bon, par exemple, il y a واحد 2 ou 3 ans de ça راحت une délégation من la fédération تاع la Bavière, le Bayern, راحوا l'Algérie pour faire des affaires مع الحكومة تاع الجزائر indépendamment de الحكومة تاع l'Allemagne. C'est-à-dire غير juste une fédération راحوا حتى للجزائر pour faire des affaires. Donc c'est une autonomie, mais c'est pas une autonomie كيما مثلا تاع الكيبيك, parce que les autonomies كيما الكيبيك etc. ils sont un peu plus libres encore, c'est-à-dire عندهم يقدروا يجيريو d'autres choses اللي ما تقدرش تجيريهم هنا une fédération. Par exemple le Québec il a fait par exemple un programme تاع l'immigration dont on profitait فيه بزاف les Algériens. Justement le Québec كي داروا هذيك l'autonomie باش يحافظوا على هذيك لا كولتور ديالهم et en même temps عندها un sens économique تاني. donc باش يحافظوا على هذوك الاخر la culture ديالهم, ils ont préféré يجيبوا des gens اللي يتكلموا الفرنسي. et l'Algérie c'était un pays qui était intéressant parce que l'Algérie c'est le deuxième pays francophone après la France. donc on en profitait وبزاف تاع les Algériens وبزاف تاع القبائل bien sûr pour protéger هذيك la culture تاعهم, pour protéger هذيك la francophonie تاعهم, جابوا des gens qui parlent français. et en même temps voilà باش ça a aussi un sens économique. donc هذا c'est une autonomie. mais هذاك الفيدراليزم كيما فهمتوا لكم في l'Allemagne il ressemble à ça, mais il est un peu plus il est limité شويه, il est plus limité على l'autonomie كيما الكيبيك. bon alors donc هذه les autonomies عندهم un sens باش تحافظ على une certaine identité, mais en même temps عندها un sens économique. donc نعطي لكم واحد المثال باش تفهموا, يعني pour vous dire que حنا في l'Algérie انا je suis pour un système تاع l'autonomie. واحد الخطره شفت في لا تيليفزيون الجيريان في القناه الجيري ورا واحد ان روبورتاج على ان شونتور تاع الشنوا جه تيبازا. لو شونتور هذاك il fait de la musique chinois, mais il fait de la bonne musique, mais ما لقاش un éditeur اللي enregistré له la musique تاعو. وعلاه؟ pourquoi parce que هذوك لي زيديتور هذوك يقولوا له انت لا ميوزيك تاعك كي نديرها انايا وشكون يسمعوها غير كالك فيلاج دو كوتي دو تيبازا, بالك ان بو لوان دو غورايا, مي ما نستفادش فيها, ما تكونش عندي فايده. دونك هذوك لي زيديتور هذوك
ça les intéresse pas. Alors هما داروا له كانال الجيري داروا له ايميسيون ريبورتاج في الجيري باش هكذاك الناس يسمعوا لا ميوزيك تاعو باش يواسي ان ابل باش يكونوا دي زيديتور يديروا له لا ميوزيك تاعو. دونك دون سو كا السيد هذاك ابري ما سمعتش كاع به بلوتو ما سمعتش به مي il avait de la bonne musique. وحنا في الجيري كوم جوستومون عندنا هاد لا مونتاليتي ريجيونال نحبو ولا ما نحبوش سي كوم سا سي كي يكون même s'il y a eu des améliorations les derniers temps, surtout avec tous les mouvements de la Kabylie, du berbérisme, etc., il y a quand même un peu plus de communication entre les Algériens. Mais c'est toujours régional. C'est pas que les Algériens يتكرهوا بيناتهم, mais chaque région عندها تلتهب بلا culture تاعها بهمومها etc. Donc لو كان تكون par exemple une autonomie, لو كان يكون السيستم تاع لي زوتونومي فيدرال ولا كيما هو يكون مي دي سيستيم اوتونوم دي ريجيون اوتونوم. دونك واش يديروا لو كان تكون هاك لا ريجيون هذيك تاع تيبازا il va y avoir une autonomie تمايا, ils vont créer des programmes كيفاش يبروتيجيو هذيك لا ميوزيك تاعهم. دوك هنايا هكذا ça veut dire que la région هذيك لا كولتور تاعها اللونغاج تاعها الى لي شونتور ما يقدروش يلقاو لي زيتيتور اللي يديروا لهم لا ميوزيك ابري تموت هذيك لا كولتور تموت ما تبقاش تروح. دونك هكذا on va perdre beaucoup de culture régionale في الجيري. هذا جبت لكم كوم اكزامبل. نعطي لكم un autre exemple. هذا pour vous dire يعني بلي comme quoi في l'autonomie on peut gérer certaines choses plus facilement. Donc par exemple justement la dernière fois j'ai parlé sur la Tunisie. Et ben justement une fois j'ai vu un programme داروا في la Tunisie شفتوه هكذا في la télévision تاعهم. Comme la Tunisie c'était un petit pays, داروا واحد البروغرام عندهم que je trouvais intéressant et puis économique aussi. كيفاش داروا لي جون باش يروحوا باش pour qu'ils puissent باش يكونيكتيو الانترنت. الناس اللي ساكنين dans les petits villages اللي ما عندهمش les possibilités باش يروح الانترنت باسكو الانترنت دو بلوز اون بلوس devient intéressant. تحوس خدمه تحوس حاجه il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher facilement في الانترنت سورتو دركا il y a de plus en plus des gens يحوسوا الخدمه مثلا ولا يحوس على حاجه بالانترنت. دونك هذوك لي ريجيون اللي ساكنين dans des petits villages et ils font باش يروح الانترنت لازم له يشد البوس يشد تاكسي و جو نسي با انايا لا بروشين فيل باش يروح كلك بار لا بروشين فيل وين يكون الانترنت. سينو في لي فيلاج هكذا ما كاش الانترنت. واش كيفاش داروا لهم تما داروا ان بروغرام. دونك يا سارتان بوس اورغانيزاو داروا ان بروجي سارتان بوس اللي يعود يروحوا داخل لي بوس هذوك كاينين لي زورديناتور ويجوزوا على لي بتي فيلاج و اون فوا بار سيمين ولا دو فوا يقعدوا 2 زور هكذا ولي جون هذوك تاع الفيلاج هذوك على بالهم بلي كاتيل يجي البوس تاع الانترنت يروحوا اللي يحوس حاجه يروح. دونك سا لور بيرمي دو غاني دو طون ما يهبطش لا فيل سي ريان بور يروح الانترنت. فوالا دونك هما ils ont fait هذا البروغرام. دونك حنايا في الجيري باش توسي un programme de ce genre في l'Algérie كاع ça fait beaucoup de travail et ça doit organiser un budget plus grand parce que l'Algérie c'est grand. Mais par contre لو كان يديروا des systèmes d'autonomie ولا des systèmes fédéraux après هذيك la région la fédération elle peut organiser faire un projet هكذا وحدها facilement. Donc c'est une chose que c'est un avantage que je dis. Voilà. ثانيا ce que je vois تاني c'est que قلت لكم بلي il y a pas les gens ne cherchent pas à comprendre soit ils sont pour ou ils sont contre sans vraiment savoir pourquoi واش هي l'autonomie هذه. هذا l'autonomie دوك كانوا يديروا l'autonomie تاع لا كابيلي. La Kabylie هذه d'abord c'est les Kabyles qui vont décider ce que qui va se gérer. Mais je suis aussi d'accord que ça concerne aussi tous les Algériens parce que la Kabylie n'appartient pas seulement aux Kabyles, elle appartient à tous les Algériens. Mais nous sommes les premiers à décider. Je vois comme ça.
Hein, c'est ma vision de vie. Mais c'est pas possible de dire que euh, la Kabylie, c'est nous qui sont les habitants donc directement dans la Kabylie, حنا اللي décidons, mais c'est une région qui appartient à tous les Algériens. Comme أنايا دركا Alger m'appartient aussi, Ouaran m'appartient aussi. Hein? Bon, دركا je vais arrêter هنايا ونكمل une deuxième vidéo.